yo ñine mon na programme wala sidla fulan jawte membe den din ka murindiro ke nyim mo kam mi yalan ko ate amanke sunna dun keti bara ko sunna dun kila jamen wala min yalan ko kelo wala mo jamen kuntan wala lelti wala nyantra pro ka buruka Sénégal ning e Gambia ning Sénégal kono wala dunya kono dal bawo sunna dun gel wala mo kilineti yo aba fole ko wahabiyalu daisolu khawarijulu kuma jamalu ya jele natale be ñam na programme o sud la flan ñawte sa en sella may ko taka ko module fo nga jabe kala kuma kan wala ni beti ata alhamdulillah bar ni man beti ada min do salon ko be je jabilal be ala dal ya jalla wa ala kanan ken ni silannati jala gilala jala go sababu la kom be silannante tonya fo ala kanatunda ala hanke wo mo sifalu tikila tra jodo kila hormot innaka ala kulli shay'in qadir ala mbota wala fokan nakumo min tembeta wo audio folo kono ko atala kasilan jala kala la jala ko wala yatinna sunna bin kele ka bidan ko min kele ala be kamfari wolo kama ika minfo ani mimbe ika minfo data ni mimbe la baro kono hi mankili yade morke ba muslimo dum manyanka ke wonyama ikola fo ko nifaq niyamu an nifaq fi al-islam wala muwati ita kam minfo ani la baro mindi man takliya ha inyanta ka to nyaala fo mimbe keri yof ndolla nyin dino ko ntulode akoyta manga dino karanya min ngalong nga famu ko ku jamalle be keri min ya lon ko ntulanga na al faltra min kan dino ko no telefon le ma ko ye ifana ya kara jele de ibota obotna bir arabu ifana al falliya a janjanta ntulanga na ko lo manke dinoti billahi wasiyata tafundol nin kuma kawol nin ke barol bare suna din kele bole kele kan duniya dawda atol ko hani sete ka homo janko kasilan jal ala kanan ke molti min yalan ko e kasilan jala kala jala gola nyaadi ngalla moy ala kuma ko la kotake jalla wa ala kalamkum mi bin wala timbe kison ne mo dani la fi ala bula so wonji den kila baka nin kila la bundun ke wala dimba yalu ana la sahabu anim men kabule ni ala simfalu no ma fokat kabule jugi ko no wala al qiyamah lolu wala وتمرين كلام بعد مسلمون نشر الأخيار نتلم رتني على كان كنا كما كان دان تانكا كا نيو حكي لابد نكالبا فاميار نيامي كتمين انت جاهل ولا خير الكلام ما قل ودل كما كان في اسمان سيامان سيا ختم من ديرو كلام ويرلا تلو كوتنا خام ويدرا صافا من يمدا مما اهينا فلنت يو بي لفتا كشالا منا ولمنين جامم بويندو لكو بي ناتا جامم بويندو للدي bi topiko jaman boyindo la topiko nato la abedi ala nya fanfa yabo kon kachi ata jaman boyindo la ka jamul boyindi mali muslimu wolum jaman jumaruti wo jaman wonyil dum fo to ko tembela ba aha kay jaman kunta unyin jaman kunta no fo ahatra du lasilo balale ba aha kay ila lasilo kunta mbota lasilo jaman kunta membala ala hakila ya marika ata jaman kunta memboyindi ni jaman membe kering mboka haramu la nyin jaman wahabiyan la nyin jaman daiso la nyin jaman ICC la nyin jaman khawarijul la nyin jaman mbali muslimo abi to abi jaman kunta kadu mune kede ka kini muslimo talaro leti ka muslimo tora ka muslimo tala yo be jabro kala ko mako fana ko take ala nyin ni diya ko mol men yalan ka be fokan birin abe diya mula mo nin hakli male mati londi tiolo mati wolbe akoyta folo ko nyimbe diya kan diya nya minna abu kadiya mu daji kola e ka fami yako ad-da'watu ila Allah bil hikmati wal maw'izati al hasana abu kadiya mu wala de aka diamala ni di Allah ka titar ka fam fenkendi ka fam kibirindi yajele mbe nyum folale adiyar nya komi ko dindi mero mi yalon ko nin aman kuolu bondi nyoto abe diamala ni di ala aman kulunya kendo soto ala kam faala ala ka diamo diamo nyala nya aman tra diamo kan diamo sobe la de bawo mun yatinna bila be diamala jayma ja faniya lalla nyokan ako boko haram ko la nyin jamengolu daiso la nyin jamengolu khawar yo la nyin jamengolu wahabi la nyin aka nyimbe min be nyin kumo min be la nyokan tenting aka sunne ben kile mankutu nyunila katu ko wakafole minna kefo nyi islam ko non tenting
atenya te mo kilin atema mo kilon atemo kilin bulo mutala Gambia banko ka wala Senegal anin Guinée Bissau Guinée Conakry Mauritanie sunna dun kebe dawoda ni safa ko wala mu daiso lenti wala boko haramun ko le moti wala mu khawarij le moti wala kafo ko wahabiyan nyimbe mu kuma jawal lenti nak bawo ka fole mu dolti min ya lonko e wala mu bandi kafo le bije mena ka kolike aka wala mankutu wala al momo kela moy Gambia nen Senegal kono ye Guinée Bissau Guinée Conakry Mauritanie jimale moli je min ya lon ko muslim moli mo bandiol le muti muslim moli le muti min ka moli kawandi ka fa ko nyimmu sunna du ngile min ya lon ko ka fa ko nyimmam beteya ini min be nyola ye jimale je min ya lon ko ye ka folo e kata ka nyabi moli kan ka moli fani dia kan wakata min to imaja be fania fola aka min fotendin daiso le fenko wakkelo men be araboliya mol min ya lon ko be bandiya ke kan ataka diama ka suno dinkile misare wala kotek ala kam fada kan oto kana fen fo mi yalon ko ate keri ngimam ko min sede ya niya asamana ya sindi kay ko say kam min fo daiso kafara be khawarijo fenko san jimale le multi muna mo profiti bang ata frano ata ko mo sotno bawa nako mo manta ko man la ka sindi ka nyinin ka o kul wana be nyinni dia ko lo mebe fola oto be min fola kam min foko nyimman ko tole mun be fotente ning Allah taala faniyala lonna sani alila moy kawandal ka min nufo fo woning bandiya ko muliya talban kawandal ka ko min fo ko nyimmo bidangol te nyimman bete ya ikam mun be fo moliya fo bandiya ko lelum bam woti je akoy tam molbe makka bandiya kuti bay to be kam farne dorom yo aka jamen kuntango min fana fo jamen o fulo na ko jamen kuntango ala nyum fana mu kuma jawu foleti jamen buka kuntaya yala min bije ku kilinde nin ako molle bije min yalan ko ye jamen lo pour que muslimo le fatandi wo mu ku jawolete sanji manal ye wote moya tara Gambia nen Senegal kono Guinée Bissau Guinée Conakry Mauritanie sunna mobe duniya dawode ka famine ko sunna dunge tel ka famine ko wahabiya arab kanal wali jame wolo pour nyinga niyo kam pour que muslim wolu tala ha wo fana mo kacha doleti abe faniya folla wakata minto ngata ngalla moy hanibi koteke ala kumol be nyaata min binala la ilaha illa Allah Muhammad ibn Abdullah mari musim murbin na wala ila la silo bona jamo membala ala tala ko alquran ko jalla wa ala man sabama man sakallanko adun kana nyina de me kacala nyoye nin dalilo la me sula la fanan ite mari me yalon ko ite mun nin mbokka haramo leti yen jabi al yo imala dia mo fana mo ko teke ya botam min fo kan labon ken dako mo mi yalan ko ite mo boko haramol tin sen jaabi je ite boko haramol tin sen jaabi nyaadi nyin ko mo manje kuma kendeti ya manje kuma tilendenti akuwo malla kufan afolo ko ni atrebe kumo fokan hana manke boko haram da fodro ni momo ila ko momo aye jaabi karante men be jaabi kan manke boko haramoti boko haram obe Nigeria bankole kan ikafamiya ko Nigeria obe Nigeria bankole kan ndem be jamu kan manke boko haram woldi afolo ko niela kumo fo ning ayatra ko tonya bije wala tonya to jafo moli ye jaabi male ka fo ko nite ma nyinete yen jaabi enite moto nyaadi ibe kumo min fo kan man to tonya fo kan imanta tonya fo kan iko kakila doya ikiyole fo kakila dogoya ya lete malami bekre man dino famula atin kila doya mun te klafta nyina folako sunna dun kila alka fami ko wahabe wala ka kila doya ila dina famu nyam ila dina famu bale ma ja filtra kote imaje ko mi ko yala mulka min fale ko kila sallallahu alaihi wa sallama kumo sutiyando kan abdullahi wa rasuluhu wa safiyuhu ya kalamtel molemati mi yalon ko afdal khalq
ala jongole mate ala kila mate ala muswandiro mate bari mole mate mi yalon ko atle mustafati mi yalon ko da fengol be fi samante mateleti bari kila ala palaso fana ala palaso nyimmu joyya palaso ta min buta min foka bari ala palaso mam futa ala palaso atol nin sunna dun kila atol mandino fam nyam sunna dun kele kamim faale wala mun nyinti ko kila la kuoto mi yalon ko wala sabati ta la joyya kuoto min mala joyya nin annabiyo me ya na la fisamante ya palaso ti kila nga wasabaten le kila ta la mu woti bari niya tambi niya asembe ndi ala palaso day men diron ndol ka wala faatu dam ala ka fa ko ndol ka kila doya sunna dun kele ka wala faali ala kala na tambo mi ka kila kuoto wa ala ka folle ka kila dokoya ite ma lon na wala iman sariyon wala faamole atinna kati muni atinna kila ala mu jongleti wana ala ka fa wa qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid nda fana mu ada madano qatil banya banya bare min yanga fata wala mu kila rawet ika wahayo lekin de kannan atale fi mantala mole mu mebeti ala jonkendo lo mati moyo mu mebe sabate wala asabu ate min fukabula wonoma ko ala ya funya min nyama ngota min foka ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahaku anhu fantahu kila min fukabula wonoma nyine mo kila warandoti bara mante ko yefem fokila ko to min mantra jede ko to ka fi min nako sanyin kila to ko min ko buta min fokala di amako ne ko ala iko kila horomo yalon kila horomo ja ala to yewle bonde je kila to ye kila la dundije wo man ke sariyon ten ka wala foy atle man je min fa mal ka foko mulka kila doya ni ayatra ko kila do mon na kila ka fonje ko la tatruni kama atrat an-nasara isa ibn maryam man kila yawfo kila ko la tatruni alkana la natambu kantala kuut li kana kila fatande ala place de mulka nyine faali sunna dun kele wala fam kra alman jele fam alka ka kila dokoya ima long iman sariyon faamu dukare ñin diamo ba jam fala bak nin ko ba fatam fansi la ku jamalu to affe fon la bake bari alman jele faham ok continuer diamo la côté ke o jamon kunta men be lorin gambia ite khawari jo mboka haramo daiso ICC allo jamon kunta men be lorin gambia nin jamon kotol karala albe jamon rarrandila laftal alfanale anjabi nin dalilola alquran imaje ala diamunya haklima be sa korosiko nyimanta diamu kan londola amanta diamu kan dajikola amanta diamu kan horomola amanta diamu kan bunyala amanta diamu kan bil hikmati wal maw'izati al hasana wal mugadalati al husna amanta diamu kan wala de atabe diamu kan kamfala rek bari haklim malum be yela nyin isutele imaje yefango wanyarle tuma do min yalan koy man famani mi yalan koy ni min be kukle wala sefa sa ko be to nyala fo kan ibe diamu ko kan ite ka diamu nyam mo man nyallon na man nyam pro ka diamu tenti ngoy ko kan yum banku min wulu man ke to nyata kilin jamen o ka fo jamen kuntang ite jamen tod lay ko nyimmo jamen kuntang oleti jamen o be ka kunta ya bari ni moya lo ku kam to do ndikata ko be min fo kan wala man de jamen mi yalan ko moli yalo pour que mol batar dine ko na sike masjid dirar be nyami nyama iko diya mola bari ite yedde muda mo tara dalilo to ko oto mo mola kam fadal te doro aka mun dele ko nim moya jamo la ka salije ite kam fata mayatna mun yatinna la jamo lo e kay ko jamen kuntang ite fana ka sadda ma fana ko ele jamen kuntang sa jola mala jamen kuntang oti nyimmo kam fada diya mol te jot mi yalon ka manda ngalla mo la ko te jenga continue القرآن كلا الحديث صلى الله عليه وآله وسلم القرآن وان كلا الحديث عن لنا بركة ولا بانجوتو بسولان ولا البلد حقيقة من الكتاب والسنة نينسو سوسيتيا مالي مسلم imaje ala daji kantaya funta kotek anala kuntaya anala kalantaya nala nidia kuma fo yo imaje ka niyan soso ce tinya niyan soso ce tinya sanyin nyin kuma fa mu kuma kendal tiba man daji ka ma ka diya muten din ba ita da sariya fo ka moliye yo ita ke fan titarindi ike ka hadanya ku molu fo iba bala niyan soso tinya o to no nyaadi nim moyo to soso be tinya la nyaadi
fo nim moya tonya fo nim moya so male ka tinyala ban hanna to be tonya la foka bar soko be fani ala foka o o se mo tinya no nyaadi so soro hanika ala fango so ala ka fo ko waylun yawma idin lil mukazzibin ala kiyamalon ala ka wala batu mariye ko bar ala wata ala ko mala fango fo jamba sa fo ko mala fanga ala ko fo bundañu to bar mimbe dending hani kila moli a sosole bar kila fa ma fo moye ko ni so se tinya ko moli a sosole kila ye ya mari hani wo nyaawnya aye ya mari bari minni mo sosor lati dino ko don ala ko don waylun yawma idin lil mukazzibin ni sosolo ko damen don to nyaala don al kiyama lungo yankan kato bato sosor la de ko fani andir lalu bayde be min fo kan jang ibe fani ala fo kan ko morke ba ni aje mba fulay fani ala fo kan jang biya biribe ko mo ni dia to fo la nam fangi ila kuma kan nga murindi kan ko jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha continue ko take ila ni dia ko mulla على طلب جل وعلا من سبا من سكلنك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون من جامن كنت لولالو على تعالى كي بيولو من فتنة جامن لولالو على تعالى كي بيولو كانن سوسو نين سوسو زيتيا ya kota kembe murindiro klo fona kan kota kiyako tonya alakon ayo men aya fo jamme on tembeta ko nga fono nyama kila jamano la ñuni jamme lo mo sa fo do batarlo sabo kambala alqur'ano kadiyamu wala ko la kenti sanya ate wala falin aya ile mandi ko sanyi minni yalan ko wolle musunna dun kirga gambia banko kan to mo danin gambia e bantala ولي جامع ولا من لا ساك ولا فسرك أقول التأويل هم التأويل أول تأويل كاكي وتي bari nsafo jande ning tonya moli bige muni jame ngollo pour que muslim molta ke temo tinya nen ka kafiriya balundi ha ka molta ka moli dema wala ka ala silo nyinta pour que wakele mi yalon ko ya jame wala misro lo pour que ñoo mol batar dino kono womu ku jew balti wo jame on nyanta buru kala to nyala moti ba saw mo jame ngi malati atabe jin jamo min be fo kantenting abita nyini mbo fo fata de manni ko ka fa minde ko kul kan sumuna lemu aba fan wala koto yalon tolla nin abru tariko kamba hakke blandila ayatan alfa fulu la tariko tul fama wol nim mama wol nim mumu wala jamano la sufi kunda akamin fotentinde ate fo nyinin kay tul fo wala satetu walla sate min be tol dala walla sate min be wodala ay tariko ay nyinin karo ke bang fo wo jamano la mole man so ba mi yalan ko mole wali ta dina ko la ka nyo saba almame yalla walla ani wali kensan dale sate kilingo kono muslim mole kam fa nyo kama dama do nyindoli la misiro lo wala la jamengo lo ifaye ye kefulati fo man so ba wajama jamal sultan tulla tariko kono ateka ka sufiya min fasa akaka alfal min fasa nanyim bankol kanjang akawo wal halo min ta ko fasa wo jalle keta wo kono fabo kontla no leba sate wo sate ni ma ko tariko kono sate wo sate gambia ne senegal kono guinée bisaw guinée conakry na alfafo la jamano sufi kunda ni ma foko sate wo sate mo sa foko ibeye kuya nenele iwali tali ye jaila italata momo ya fansun sate mol muslimo le talata momo ya fansun jamengol lo walla fansun misiro wali o sabo kamala pour tala sabo kamala oto malan faka di akabunta kadiyamu wasifale la ni ka diamu walla wakana watan bitale de ika silo min fasa ita be silo min ka min fasa wo jamala keta woto de
bar wo ben ta fula ko jamen kuntan tol ta fula ko misri kuntan munemu molle kam fata nyo kama ila dunyolo man kunyoto waliyo kete tema i kam fata setan nata momo yala jamengolo adi bek ala batu jele ika min fo exactly ika min fo tande wotambita wakata sufi kundale a jama julmolde woto tañinin karo ko tariko kono minu tambita wo sifa jamal de keta say wo molla kuma ngamare tele nyum ko bo wolle made woto say nyin ko mi yalan ka kata tending nin akara tawla yake walla keta mistake wala te drong woto say wo kiti kilo ma hanabi de woto malan fo ika minne fo sunna dingele melan ko be minne fo ka fa minne ko boko haramul qawarijo daisol tenin de ICC tenin tuma do wo fitna kilingo wo kam fa nyola kilimo na tata keta nyen jamano ko wolbe kering wol kala jamengol loy fa ya se kena woti adum be min fo kan min be dendi wo jamen wali wala molka wali sate kilimo ko fo momo kala jamengol hani bi abe kerin sufi kunda satel to imira ba continue diamola qala al mafu mbari muslimo atala ko jalla wa ala man saba man sakallanko mol min yalo e halloro ke nin misiro mi yalon ko yake nin tawralo leti anin kafiya nin balango kila mani mu'mino du ke kala ka muslimo du temo tala ka mu'mino du temo tala anin ka molu kafu nyoma men benara ala nala kila kelela anin ka mo ken do kele mbari muslimo ni wa de la jamu ko ikamude keji ala nala kila ka tar wolle abe wala nyama yemin fo muto nyalti de ka jamengo lo wo kamma wo mu fende mi yalan ko wo manke wo mu kafiri yalati ka ko kamma kafiri ya fo jato le mu woti bara sa ibo dan banja jimal lella ni adam bendi ikaf min ko wahabiyal ibe faniya folela ibe ni dia kuma folla woto de day la kilim mantere ibe kam fato kuma folla wa kam fato kumo nke jabe wala tenti kilele be ni mu'minu talale be mu'minu kela ila nyi jaman to le beje yo wala da nyi jaman men feden system sa nyi jaman kunta men bebe lori idela la silo bota nyi balala nyi jaman kunta mboka haramu la nyi jaman kunta wa abel la nyi bukku neke jaman kunta ibela la silo bota nyi bala wala da lonna lu kambe to jaman sifa o nyanta burugalale bi nata jaman boyindo kachalela ika wala fo mun to nyati nin ayatara ko jaman men be wonyama bara jaman nyi man la be wonyama ika min num mankuto ila faniya hani bin ko le murundi kan ko hani be faniya nyin iba wala jankundi kan iba atanduru kan nin ko la sifa jamalula iko ka malandi le moli nyakoto pour min ya lon ko la hamuro man jamfa ila imalondo so pour nyin kamal kawul sondo mota ka muta ke kortela kuma kan jawo la ko kila ka funja min ko wa inna min al bayani la sihra imaji jang minnu ma fa mol safa he to nya be dami nyimolu wahabiyalu ni arab karandingolu nyimi ka fa tele sunna binkelu ni etujangolu nyunu ka jamengol lello pour ka mol tinya ibe fan yalla imaje etujangolu ye jameng gello senegal kono gambia kono ila makori nyino sabo kammala ya lo mol la satel de tare tol tata wo jalle keta ite ko ka jamengol millo womu kafiriyalti anin ka kila nala ana anin ala nala kila kadino kelete ka wolof ibe faniya fo kan ma continue be yala ni yawo fo ni famfa way ala tala ko jalla wa ala man saba man sakallanko kamul kaf yo men mina ala nala kila ru kelela kabrin mbadi muslimo ni jaman min yalon ko ni wahabel ke lollondi jaman ko dol karala e ka do famuji ala ko nyoto jaman ko do metaji ate tatam bukku neke yala ni araboriya anata sada dani anata bafur araboriyan ko dindum le bembel mbulla min yalon kafir dindum lo biti bari ila wuludal mukafir sanitel sanyen jang na audio la sina fulan jang on bedan na janne foloto ngata sabanyo kamanang ayakumo kumas dami mfanala ngata je nga continue kato ko audio nyin ka jam fala pour nyin kamala mol sa jinno nyama wala yatinna be janna jam fala nyina mon ka ta ci la